Ayan, makintab na makintab. Yung sa telescopic yan eh. Ito naman yung hub. Tsaka side cover ng TMX. Wow. Kakabit na lang. Yung engine. Tipos. Tsaka yung chassis mismo. Ayan o, kintab o. Wow, solid. Wow. Pinapalan ko ng top coat yan, 3 layer. Yun o. Yan. Yung gas tank. Sulit.